Hello, good morning everyone. Morning, sir. Sige, so I guess wala naman siguro mag-join, so start na lang ta. Mm, excuse me. Sir Jing, morning sir. So sige, so let's jump in na lang sa itong topic diri sa ano to topic. CP lang siguro ta mag-jump in. So we have already discussed kani interview LAN routing. So mga activity na siguro akong gi-send na sa inyo. And then the concepts of the STP. And then Module 7 the HCP 4. Supposedly dugay ra unta na nato na human kung kuan. So kung atong sundon atong timeline sa atong topics dire, so nanagid ta sa ang sa karon November 29. So dinhi na gid ta sa kuan sa kani. So wala na unta ta or kaning wireless LAN. So anyway, ato man na ma-cope up gyapon. Ato na siyang mapas gyapon. So inadto lang gyapon akong kuan, akong plano sa inyo. So ulahi lang gyapon ang mga packet tracer activity. Anyway, katong mga packet tracer nga activity katong ipa-assign ako sa inyo as assignment and activity. Dali lang to siya mahuman guys. Na may say procedure. So all you have to do is to configure lang ato yung mga kuan by steps nga itong mga procedures niya. Okay? Sige, balik na lang tayo ng kuan. DHCP nga version 4. Okay, so any idea guys about DHCP version 4? So again, the reason why nga nung gibalik na ako sa kani nga topics because it's very important sa atong network nga ma-appeal siya sa as configuration. Kay I think si DHCP is number one gid siya nga kuan pinaka-importante labi na as network administrator na imo siyang implement sa imong kuan sa imong network. Okay? So I think all of the kanang mga network designs, network architecture. So includes kanang mga kan gagmay lang nga mga networks and kanang mga dagko na nga mga infrastructure. So naagi na perminti sa DHCP. So dili na siya mahimo nga walay DHCP. Okay? So this is our topic. So our main objective is to explain how DHCP v4. So version 4 pa ni siya guys ha. Wala pa tatong version 6. I think ma-discuss pa nato ang version 6. So how the HCP version 4 operates on a small to medium sized business network. So and also to configure a router as the HCP v4. So of course mag-add tawag router sa atong network to act as kanang server siya as kuan DHCP. Also configure a router as a DHCP v4 client. So kani siya automatically kung i-connect nimo ang mga clients sa isa ka network. So I think if na-configure na dito nga DHCP server, so automatically maka-obtain na siya og mga kuan mga unique nga IP addresses. Okay? So concepts. Okay. So ako na lang inana guys. So DHCP v4 server and client. Okay, wait. So stands for Dynamic Host Configuration Protocol or version 4 or DHCP v4. So assigns IPv4 addresses and other network configuration information dynamically. So naka-dynamic na siya, wala yan siya static. So because desktop clients typically make up the bulk of network nodes, so the IPv4 is an extremely useful and time-saving tool for network administrator. So again, if you try to imagine sa isa ka network that consists of kanang mga
more than mga thousand mga end devices na magamit. So if you try to imagine if ikaw ikaw as a network administrator na imo na siyang ipang manually assigned ang kanang mga IP addresses sa isa ka network. So imagine na thousands ang makonek ana nga network or mga end devices makonek ana sa specific network. So grabe ka hassle, grabe ka hago as ikaw ang network administrator nga imo siyang ipang static, di ba? So through the use of or through the help of DHCP, so those mga end devices that will connect sa imong network will automatically be assigned sa mga unique nga IP addresses. Of course, naman din sa tong objectives na it needs a router na that will act as kuan kanang DHCP server. So without a DHCP server, so of course kanang mga kuan pa nimo end devices di po sila makakuha sa kuan mga IP v4 address or Internet IP protocol, di ba? So as we recall kaning mga IP addresses, so kung walay IP addresses sa atong devices, mga end devices, so that includes katong mga laptops, PC or mga tablets. So in theory or in actual dili gid ta makakonect sa kuan, di ba? Sa internet. So useless kayo imong kuan kung di ta makakuan. So inana ka gamit si IP address or si DHCP inside the network. So again, without an IP address, so definitely di ka makakonect sa internet. So again, I think basic naman yung understanding nato. So again guys, ang atong mga end devices is unique na mga IP address ana. So dili gina siya pwede mag-duplicate. It's because if na duplication or lagi na duplication sa IP address imong network, so it will cause kanang mga conflict. So maybe that kanang one of those kanang duplicate devices nga pareha sila kuan IP address, dili siya ma-connect or dili siya maka-browse sa internet. So na siya ka-importante. So a dedicated DHCP4 server is scalable and relatively easy to manage. So however, in a small branch or SOHO, any small location, Cisco router can be configured to provide DHCP4 services without the need for a dedicated server. So Cisco IO software supports an optional full-featured DHCP v4. Okay. So the DHCP v4 server dynamically assigns or leases. So kung naka-assign na ka sa mga kuan sa imong DHCP server, so if you try to look at those kanang IP address leases sa imong kuan router, so makita pa nimo didto. So katong mga leases, may bal-an nimo na mo na siya mga devices nga na-connect sa imong router. Okay? So an IPv4 address from a pool of addresses for a limited period of time chosen by the servers or until the client no longer needs the address. So I think kung mabutan dito sa imong leases is kanang active dito ang devices or kanang currently na-connect pa siya sa imong network, so mabutang siya dito sa leases. Example na lang akong open ako akong kuan, MikroTik router. Okay, so for example kani diri DHCP server and then kani. So mao na siya guys currently kani siya tanan ako mga kuan list nasa leases. So currently mo ning na-connect sa akong network. So if ever ang isa ka client or ang isa ka end device is ma-turn off siya or palong siya or mo disconnect siya sa network, so probably mawala po siya diri sa leases or until ang kanang expiration sa imong kuan sa imong IP address mawala po siya diri. So naman na siya ikuan expires kani. So if you try to look at kaning expires after, so after 10 minutes, so mawala siya ang IP address nga na-assigned aning device or nga MAC address. So after 10 minutes na po dayon, ma-renew na po ang IP address and then lahi na po nga unique IP address ang ma-assign sa iya. So inana ang kuan. So later on, I think naman ay discussion nato diri kung
ginaon sa pag-assign sa DHCP server or sa router ang mga addresses. Okay? So clients list the information from the server for an administratively defined period. So mato ang ikuan ganyan. So administrators configure DHCPV for servers to set the leases to time out at a different intervals. Now again guys, ang kaning mga leases is very important kani, especially kaning mga kuan bitaw niya, kaning unsa nga time dapat mag-renew or mag-assign na pod si DHCP server sa iyang mga clients. Importante ka na siya. Naay ginatawag nga kuan guys. Let me kani list time. So list time din na siya guys. So ang list time is very important sa isa ka kuan network. Okay? Kay ang purpose niya na guys, dapat ang list time sa imong kuan, sa imong DHCP server is kuan, depende sa imo. Ang uban is gi-configure nila as sa ako nga side, sa default nga configuration nako sa Microtech is ang list time nako is 10 minutes. So every 10 minutes mag-renew og mga unique nga IP addresses ang mga clients. So automatic po na siya ma-reassignin. So dili ka ma-disconnect. So automatic na siya. So murag murag paspas bitaw kayo nga dili ka maka-notice nga gi-assign na pod ni router sa new nga IP address. So inana siya. So nayuban nga network administrator na ang ilang list time is, say for example kanang mga giset nila as 1 month. So ang tendency ana is kadugayan kung 1 month ang kuan kayo, taas kay period ang list time sa mga router. Ang kadugayan ana is mag-conflict siya ang mga addresses. It's because dili naman siya mo release og mga new ang addresses sa imong router. So it's better nga siguro ang akong i-recommend siguro as experience na pod. So it's better nga default lang ang imong ikuan when we're talking about sa list time. So default lang imong i-set dito or pinakadugay na siguro mga 1 day or 2 days nga list time sa imong kuan. Okay? So DHCP v4 operation. So DHCP v4 works in a client server mode. So when a client communicates with a DHCP v4 server, so the server assigns or leases an IPv4 address to that client. So mga siya. So the clients connects to network with that list IPv4 address until the list expires. So nara dili dire guys. So the client must contact the DHCP server periodically to extend the list. So this list mechanism ensures that the clients that move or power off do not keep addresses that they no longer need. So mao na siya guys. So kung mag-disconnect si client, possible nga katong gi-assign niya ni router nga address sa iya, possible po to katong address is ma-assign to sa line device or end device. Kay again, dire sa leases, dili man kay say for example, mag-turn on ka sa imong laptop or netbook. So kung say for example, na-assignan ka ning address 73.172.16.0.73. So dili man permanente na mao na gyud na imong IP address. So every time nga mag-restart or mag-turn off or mag-disconnect sa network, mulahi na pod na pagkaugma dayon. So inana iyang kuan. So mao nang gibutang siya diri katong kuan. Okay? So when a lease expires, the DHCP server returns the address to the pool where it can be relocated as necessary. So later on, setting up the kuan kaning DHCP server. So kinahanglan gitag kuan kini kibali range bitaw or ginatawag na siya as pool. Kibali range. So mag-choose ka kung sa subnet and then ang kaning pool or ang range mao na dito ang i-assign nimo or ma-assign possibly sa katong mga end devices. Okay? So steps to obtain a list. So man siya ang guys nga makakuha atong mga end devices sa mga IP addresses. So when the client boots or kana mag-turn on sa atong kuan, so or otherwise wants to join a network, so it begins 4 step. So first step is to discover. So DHCP discover kana siya. So mag-request siya si client. For example, bag-o lang kog on sa akong laptop. So and then nag-connect ka via wireless or depende man na siya sa imo.
So kung wireless or naka-Wi-Fi, and then pwede po siya wired or naka-LAN, naka-local siya. Gamit ka tong UTP wire. Padulong sa imong kuan. And then si client request. So kani nara diri ang message. So I would like to request an address. So request siya padulong dito sa DHCP server. And then second step is DHCP offer. So nag-offer din si kuan DHCP server na kani available ning address, ilabay na ko sa imong kuan end device. So I am the DHCP server. So here's an address to offer. So kana din. And then DHCP request. And then last is i-acknowledge din niya. So after na available nga IP address ang mahatag sa DHCP server, so automatically ihatag to niya sa client, and then i-accept sa client, and then i-acknowledge. Okay? So inana siya ang process na. So 4 steps only. Okay? So asa man ni nato posible ang kuan. So example lang ta mag-create tag isa ka network diri. So say for example I have my kani 1431 nga router. Okay, so and I have siguro butangan na lang siguro na to internet. So sorry dili mo na siya. Just the internet here. Okay. Kanilang cloud representation. Say for example mo ng internet lugar. Internet. Okay. And then kanilang siya is say for example mo ni siya imong ISP nga modem. Okay. Sample mo ni siya imong PLDT or any nga ISP nga modem. Okay, and then mag-add tag another which is atuan naging router mismo. Okay. And then switch. Sample mag-add tag tulo ka switch ana. So kani siya connected na siya din sa internet. Okay, and then connected pa na siya diha. So say for example mo ni siya imong ISP modem na diha. So magpataod kag internet. So typically tagaan may kag modem ana either sa kanang Globe or PLDT or sa ba kay mga ISP para sa tagaan may kag kuan ana. So you have also the option kanang ginatawag nila na kung gusto ka dynamically imong IP1 address or static. So in our case dito sa atong eskwelahan, so static ni ang atong kuan, static ni atong IP1 address diri. So say for example ang one address ani is asa mong comment ani note. Okay, so /32 ra gina kasagara or 32 or 30 /32. So let me double check /32 ba yun? Okay, 29, sorry, my bad. 29, so kung 32 wala na siya ma-assign nga address. Okay, /29, sorry. Okay, so ang i-share lang ako sa inyo guys ang nakatsada sa static. Of course ang kaning mga static, kung static imong one IP address or imong internet is mahal po na ang binulan na ng abayad. So again, ako lang i-share sa inyo basin gamay ra gud ang nakakuha na nakabalo. So kanang mga say for example magpataod ko sa kuan sa although out of topic na niya, magpataod ko sa PLDT 10 Mbps. So if we try to cut ang ilang mga kuan PLDT kani business plan, say for example kani ano nilang offering diri. So, example kanilang although is imi man ni siya or for business man nga mga internet. So for example pataod kag fiber only 1699. So kato akong gi-mention kanina, so na sila ginatawag na static imong one address o na po siya dynamic one address.
So unsa may difference ana? So ang static is kung static ang i-assign sa or imong i-apply as kuan sa sa ka ni PLDT. So meaning ang imong one IP address is naka-static, ikaw ra gid mismo gagamit ana from linya sa PLDT. Kana mo gud usually ang uban kabantay mo ng mga uban customers nga hinay ka internet ana bitaw. It's because ang gina-assign ana or gi-assign ana sa mostly sa PLDT si GNAT na siya. Ani si GNAT. So ang CGNAT is isa na siya ka one IP address where daghan kana siya mga clients nga connect. So nagets niyo? Say for example kani. For example, dynamic, naka-dynamic na inyong address. So 192. For example, inyong one IP address is 208 ana dot blah 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 ana. Sample lang na siya. Mao na inyong one IP address. So say for example if naka-dynamic na siya, so kani nga address dili lang ikaw gagamit ana. Meaning ana daghan mo gagamit ana. So mo nang uban clients na makasinati gid or na hinay ka internet because daghan mo magagamit sa isa ka one IP address. So ang uban is ginatawag na nila sa PLDT. So base na mo yung mga kuan diya. Ginatawag na nila sa PLDT 171 and then igno na ninyo na pa-remove ang CGNAT. So automatically mo response po ng mga PLDT agent and then assignan ka nila new nga address. I don't know if ginoon sa nila pag-assign. Pero ang uban is ilay silang i-static na siya. Okay, so anyway, so much for that kuan lang. Sharing lang ni sa inyo. Okay. So ako na lang iibutang dire. So say for example, mani atong one IP address. So without the one IP address, mo man ang i-input sa inyong kuan technical sa PLDT sa inyong sa ilang modem router. And then of course, muna say for example, muna ilang kuan modem. And then connect na rin ka sa imong router. So daghang kay mga kuan sa amo diri again we are using Microtech routers sa among network. It's because wala man mi Cisco. So Microtech na akong gigamit. So the same nang gyapon sa kuan. And then sige, ato na ni i-continue atong kuan topology. Sorry. So dili siya pwede na kay I think duha ra ang port ani sa router. Okay? So ako na lang ni i-remove para dili kita ma-confuse. Okay? So ako na lang ikuan say for example connected gyapon ni sa router diya and then si switch na siya yung mga end devices. Mga end device ani. Okay? Okay, ana. Okay, so for example ni nana. So representation lang ni sa isa ka kuan guys ha. So ako na lang gi kuan. So say for example kaning switch is going ni siya sa kuan siya computer laboratory or ComLab 1. Okay? And then kani is ComLab 2. Then kani is kuan e-live. It's because wala man tayo ComLab 3. ComLab 2 lang. So imagine na lang connected na sila di tanan, connected na sa isa ka network. So what we can do here is to implement DHCP. So imagine ang sa ComLab 1 pila na ka PC di 40. So and then sa ComLab 2 is 40 gapon and then sa eLive 40 and then we also have so ato na lang i-add ang kuan diri simulation lab. Okay, simulation laboratory. So the same gapon i-copy na ako ni ana and then connect. Okay. Na. So this is simulation lab. Sorry. Multimedia. Multimedia.
lab. Okay? This is multimedia laboratory. So, ang eLive consists of more or less mga 40 gapon pieces. And then the multimedia, more or less mga 20 kapin. Okay? So, imagine if ikaw network administrator, imo na siyang i-static tanan and then wala pa i-appeal ang sa mga kuan ani ICT office, admin, and then asa pa uban registrar ila sa library. So, wala pa na siya yung mga appeal. So, all you have to do is to configure the DHCP dito sa mga router, di ba? So, DHCP server version 4. So, most nga used nga version is V4 pa. So, again, na sila kuan, na sila for the next few years daw, na sila ako nga basahan sa mga threads sa mga trending is possibly daw nga mo migrate na into version 6 nga IP address. So, but currently, IPv4 pagyapon ang kuan ginagamit. So, all you have to do to configure there is a router which is kaning DHCP. So that kaning nga network diri isa man ka network, matagaan ni sila mga automatic nga mga IP addresses. Of course, si route as a switch is dili man nimo siya pwede assignan og DHCP server. I-switch naman siya. Lahi man ang trabaho ni switch, lahi pa rin trabaho ni router. So diri gid ka mag-configure sa imong kuan sa imong router sa DHCP. Of course, kung mag-assign ka sa ako sa Cisco is pwede nimo, I think pwede na siya ilahi on different ports. Excuse me, ay mong subnet. So the same gapon sa akong Microtech na router. So I have 3 DHCP servers kani. So tulo ka book and then each port nga kung kuan ani, kung gi-configure ani is lahi-lahi po na sila subnet. Meaning, so port 1 and port 2, port 3 is lahi po na siya kuan mga set of IP addresses. So para masabtan ninyo, inanion na lang ako. Say for example, si Cumlab 1 is 192.168.0.1/24. Okay? So muna siya akong subnet kani siya sa Cumlab 1. And then ang ginatawag niya balik ta diri sa atong lesson. So ang ginatawag niya nga unsa ito pool tong or range nga kung gi-introduce kaniya, pool or range the same na siya. So say for example ang IP pool ani from this subnet is 192.168.0. So pwede ka mag-start. So kani imong .1 is mo na siya imong default gateway. So automatically default gateway na mo siya i-assign. So dili na nimo pwede i-assign sa kaning mga one of these kanang end devices. So ang range na nga pwede nimo mahatag sa mga end devices 2 from 254. Okay? So ang uban gani network administrator is 10 sila mag-start. 10.254. Okay? 10 padulong sa 254 ana. So meaning pila na lang kabok. So starting from 10 to 11, so 192.168.0.11, 12 padulong sa 254. So mo na iyang range or mo na imong IP pool nga imong i-configure diri sa imong router later on. So that kaning mga end devices is makakuha sila IP address from this range or from this pool kani. Okay? So I hope clear ka na sa imo guys. And then say for example kani si Cumlab 2 is lahi na pod nga kuan nga range mong set sa IP address. So pwede nimo siya inanaon. Okay? So 192.168.1.1 or lagi ana /24. Okay, so again lahi na siya nga subnets because 0 man ni and then kani 1. So definitely imong range ani is from the same gapon. Pwede rin nimo 10.254 to 10 to 254. Okay? Pero imo siyang i-under kani nga subnet. Kay basin diri nimo siya ma-under nga subnet so it will create kanang conflict sa imong mga DHCP sa imong addresses. So 192 ako na lang ibutang 168.1.10. So ang uban guys ang ginani nila .10. So pwede gapon ka magsugod sa kuana kaning 2.254,
to padulong sa 254. So pwede gapon. Ang uban good guys, sa as ako apod 10 gapon ko gasugod sa akong range is because ang range nga kuan 192.168.1.2 padulong sa 9 or lagi is gina-assign na nako sa kanang mga static. So unsa man yung mga static? Say for example, you have kanang Ubuntu nga server. So say for example kanang ang imong Ubuntu nga server gi-assign nimo as 2 and then na kay mga gipang-install diya nga mga services wherein kanang pwede rin mo siya ma-browse bitaw sa imong inside sa imong local network. So inana something inana. So pwede rin mo buhaton inana. Okay? Then dire 192.168 dot so may pwede 2.1/24 gyapon. Okay? So ikaw magbuot sa imong kuan guys sa subnet kung ano sa imong buhaton. Say for example kani si eLive is grabe ni kadaghan mga PC more or less mga kuan mga so to 54 man ni so mga 500 end devices so grabe kadaghan 500 end devices ana so sagol na diha tanan na so when we're talking about end devices sagol na tanan PC laptop tablet cellphone ana sagol na. So, kung /24 atong i-assign, so meaning, ang range niya na is 254 raman. So, whereas 500 in devices imong labayan sa mga IP addresses. So, meaning, dili ka mosigo. Okay? So, usabon nimo na pod imong set of subnet. So /24 man imong gi-assign dire. So, imo siyang i/23. So, meaning, ang subnet ana is from 10 to I think 500 sigo na siya. So let's try to look at sa kuan Google/23. Okay, so nawala ang signal. Oh no, nawala ang internet. Oh no, oh no, 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 no. Oh, not lagi Vice. Wala ang internet ba? Ano siya ping? Okay, let me pause for a while. Okay guys, so going back to itong discussion. So, bagway lang gid nawala ang internet connection. So, sige, going back sa itong topic. Say for example, kani si eLive nga network. So, we have 500 end devices and then so in order to attain kaning needs nga malabayan siya mga IP addresses is you have to change your subnet into /23. So again, let's try to check if okay na ba ni ang /23 na atong i-assign sa atong kwan sa atong network na subnet. Okay, so let's try to look at the kwan. So we have assigned kani /24 sa atong subnet kani diri. So 40 devices, so sakto ra kay siya. I mean sobra ra pod kay siya. Okay, kay 254 man atong range. Okay. So /23 is 512. So meaning we can assign kani 510 unique IP addresses to those katong mga end devices that will connect to our network. Okay. So again, so kaya ra kaya. So ang range niya ni is from say for example from this subnet is 192.168.2. So 10 starting and then padulong sa 510. So of course, imo siya na siyang i-configure sa imong kuan sa imong router nga maka-allocate siya mga addresses or makalabay siya mga addresses. So ina na siya.
And then kani diri sa multi, so say for example same lang yapon, 254.168.3 na ni dot 1/24 lang. So because gamay ra man diri sa multimedia, more or less mga 20 ka mga personal computers or PC. So okay ra makuha niya. Makuha rin niya ang range or ang needs kaning nga network. So of course we can through this topology guys. Again wala na ako i-connect guys, that's because duha ra man ni ka ports diri. So again guys, through this topology, imagine lang na connect na diri sa network kani siya dia switch 1, switch 2, padulong dani switch 4. So we can also assign or kanang apply kato akong tong na gi-discuss or atong sa atong topic katong VLAN. Okay? So we can also apply VLAN here. So say for example kani si Comlab 1. So assign na nato siya VLAN 100 ana. So ikaw nang bahala sa imong VLAN ID and then ang name. For example Comlab lang yapon ang name ana, di ba? So and then kani si Comlab 2 is VLAN say for example 200. So again ikaw ra magbahala sa imong kuan VLAN ID and then Comlab 2. Or you can also specify kaning mga name sa VLAN niya or kanang pwede rin gani VLAN 1 ana, VLAN 1 or VLAN 2. So depende ra sa imong pagpangalanan na. Okay? So Comlab or so for example VLAN 1 or main VLAN or VLAN 2 ana, main VLAN or VLAN 2 na lang. VLAN 1, sorry. For example nga na. So, different lang VLAN ID, different lang VLAN ID. So, pwede po ilahi ni mga VLAN, pwede po niya siya ilahi or mo siyang i-combine ani nga VLAN or kani nga VLAN. So, depende na sa imo. Depende na siya. Of course, i-configure gapon na sa imong magbutang pa ka diri sa switch kung asa na siya na connect nga port. Say for example kani diri matag another switch. Okay. Say for example, we're going to connect kani si Comlab sa switch. Oh, sorry, naka-automatic na din siya. So connected diri sa diri. So say for example, ang VLAN 100 is connect nato sa port 3. So kani siya nga switch and then kani is port 8 ana 8. So depende na sa imo rin kung on how are you going as or how are you going to apply VLAN sa imong network as a network administrator. So again nindot gyapon kani siya i-apply. Okay, so example kani 12 padurong diri sa imong switch gyapon 12. Wala internet jud ke. Nawala jud piliti. Wala kay bagway pa gid. Apply kay na. Labi ng drive bago ang motor lang. Sige, so going back. So again, you can implement VLAN sa inyong network. Of course, connected po na siya diya. And then go back na lang sa topology sa atong gihatag na kong activity sa inyo on implementing VLAN. Okay. So sige, let's go back sa atong guys. Yeah. So mo ni iyang topology. So na siya duha ka switch. So gigabit 01 and then isa ka port connected sa switch 2 na pod and then DNS server. So na siya DNS server. Of course, we have also option to input DNS server sa atong sa atong network. Okay? So use the following steps to configure a Cisco IOS DHCP server Vision Force. Okay, so step 1, exclude IPv4 addresses. So a single address or range of addresses can be excluded by specifying
the low address and the high address of the range. So excluded addresses should be those addresses that are assigned to routers, servers, printers, and other devices that have been or will be manually configured. So mato akong gi-example sa inyo guys. So sa balik ta diri sa akong explanation, so pwede ta using kani nga subnet. So ang range nga available is from 2.254 pero akong gibuhat is akong gi-laktod siya sa 10. So meaning na ako'y reserve nga addresses which is 2 padulong sa 9 nga mga addresses. So unsa man ning 2 padulong sa 9? So again, i-mention man niya dire na we can assign this as static address sa atong mga servers, routers, printers, and other devices nga connected or ato siyang manually configured. Okay? So you can also enter the command multiple times. So the command is ip.cp exclude address. So muna siya itong i-exclude guys. So later on atom na siyang i-specify sa itong MikroTik access kung router dito ng address. Nga kana siya nga address or kana siya nga range is dili siya ma-appeal sa itong IP pool nga atong gi-assign from that network or subnet. Okay? So step 2, define a DHCP version 4 pool name. So the IP DHCP pool name command creates a pool with the specified name and puts the router in DHCP version 4 configuration mode, which is definitely the prompt router or kani siya nga configuration. Later on natin siya command nga itong input. So nara dere. Okay, so step 3, configure the DHCP version 4 pool. The address pool and the default gateway router must be configured. So use the network statement to define the range of available addresses. So use the default router command to define the default gateway router. Okay, so these commands and other optional commands are shown in the table. Okay, so address pool. So muna siya ang kuhan guys. Configurations, simple na kayo. Very straightforward na ang configuration sa DHCP sa router ng Cisco. So all you have to do is to, of course, sulod ka sa imong kuan into configuration, global configuration mode, and then enter kaning command. So IP DHCP exclude. So maning IP address guys atong exclude. So ang iyang subnet ani is 192.168.10.0 and then kaning PCAS is 192.168.11.0. Okay? So IP DHCP exclude address from 1 to 9. So gi-exclude na niya nga address. It's because ang 1 is we're going to apply this as our default gateway. So dili na to siya pwede i-assign sa end device. So default gateway lang na siya. So again, ang range nga gi-exclude niya is from 192.168.10.1 to 10.9 nga IP address. Okay? So IP DHCP exclude address 192.168.10.254. Again, si 254 is i-exclude yapon niya. It's because ang next ana is broadcast address and you cannot assign a broadcast address to the end device. Okay? And then, nag-create siya diri IP DHCP pool. So, ang ngalan sa iyang pool is LAN pool -1. So, LAN-pool-1. So, manangalan sa inyong pool. Pero, if you're the network administrator, so, you can also name kanang bisan unsa or kanang gusto ni mga name sa imong pool. So, say for example, kung Cumlab ni siyang network, so you can also name as Cumlab, Cumlab 1, Cumlab 2, Cumlab 3, eLive, Multimedia, Admin, Office, or Marketing, or Sales Office, depende na sa imo kung asa ng network belong. And then, here comes, ibutan na to atong network diri or atong subnet, which is 192.168.10.0. Okay, so kani nga network. And then, of course, input po na to ang subnet mask. Okay, 255.255.255.0. So, next is default router. So, we're going to assign a default address sa atong router. So, 192.168.10.1. So, man atong default gateway. That's why we've excluded sa atong range kaniyang default gateway. And then next is DNS server. So, pwede ang DNS server ani is imong input is kani gapon ang iyang default gateway. So, mao na kasagara pod kung wala kay DNS server configured sa imong network,
So you can also use your default gateway as your DNS server, or you can also use kaning mga Google DNS servers just like 8.8.8, 8.8.8.4, or kaning OpenDNS katong 208 nga mga DNS address, or kung gusto ka nga nang walay ads nga mahitabo sa mga networks kanang mga YouTube walay mga ads, so you can also use AdGuard nga DNS server. So depende na sa imo. So in this topology naman siya DNS server nga configure sa network. So yang gigamit nga DNS server is 11.6. So that's why configured niya dire gibutan niya ang DNS server 11.5. Okay? And then the domain name. So ang ngalan sa imo network, say for example, example.com or comlab.ustp.edu.ph ana. So pwede ra any domain name nga may butang. So end. So that's the end of the configurations. Simple na kayo guys ang configuration sa DHCP server. Okay? So use the commands in the table to verify this QiOS DHCP version 4 server is operational. So number 1, show running config. So it will display the running configuration sa imong Cisco router. Second, show IP/DHCP binding. So displays all the list of IP version 4 address to MAC address bindings provided by the DHCP v4 service, and show IP/DHCP server statistics. Okay. So kani show running config, and then kita mo imong running configuration. Of course, if you're configuring a Cisco router, don't forget to apply the command copy running config startup config at the end of your configuration, so that every time the router will start, your configuration will remain. Okay? So ina lagid guys. And then the bindings. So makita nimo diri ang bindings. Please list expiration, the type, and then ang yang state. So if that end device is active or not active, so makita siya diri. So verify DHCP v4 statistics. So the output of the show IP DHCP server. Excuse me. So kani show IP DHCP server statistics. So mara ni mong input na command sa imong Cisco nga router. Okay? And then although all these mga what you call this, mga sabay exact ng term ani nga mo prompt siya diri or matunga diri. Okay? So the DHCP version 4 is operational. So ipconfig/all. So this configuration or this command is dito na nimo ni input sa imong PC. So all you have to do is to Windows R or shortcut for run. You can also search CMD diri sa imong sa imong Windows or sa imong OS. So CMD shortcut for command prompt. So ipconfig all ana /all. So all of the basic nga kuan makuan diri mabutang diri. So including kuan dates expires, okay, and then default gateway, DHCP server, and DHCP version 6 kani DNS servers. So again, if you notice nga default gateway the same as DHCP servers. So mato akong gi-mention ganiya. So mabutang diri. Okay. So the ipconfig/all command when issued on a PC1 displays the TCP/IP parameters as shown in this example. So because PC1 was connected to the network 10.0, so it automatically received a DNS suffix. So IPv4 address, subnet mask, default gateway, DNS server from that pool. So no DHCP specific router interface configuration is required. So if a PC is connected to a network segment, so that has the DHCP pool available. So the PC can obtain an IPv4 address from the appropriate. Okay, so inana po siya guys. So kung asa siya nakakonek ka network, so mao pod to ang i-assign sa iya sa DHCP server na network pool or range. Okay, so say for example, di ko makakonek sa akong Microtech guys, it's because currently naka hotspot nang ko. Okay, so sige
I will try to connect to my Kwana, to my router. So I'm going to disconnect to my hotspot so that makakonect ko sa akong Microtech. Okay? So say for example diri sa akong kuan guys, sa akong router. So sa leases, so na diri. So mo ni ang ngalan sa akong DHCP server, just or hasaan DHCP. And then sa Aqua, if we try to look at my IP address, IP config, so I belong to a subnet 172.16.50.18, while ang uban is nabilong sila aning subnet 172.16.0.10, whereas ko ang subnet is different from their subnet. Okay, so it's because gilahi na ko specifically akong nako ang kani ako gilahi na ako, so I've created a DHCP server, a unique DHCP server sa Koa, and then another for the kuan sa mga mo-connect sa atong main network, and another for the ComLab or the laboratories. So again, lahi-lahi akong gipang set or gi-assign anang ang mga subnets. Okay? So if we try to look at our pool, nara ang mga pool nga akong gipang assign. Okay, so this is my subnet where I am currently connected, and this is the subnet of the ComLab, and this is the main DHCP pool or the main network. So man is yung subnet. So again, you can also create mini pool as you want or create mini DHCP servers as you want. So on a different ports, of course, this DHCP server is connected on the different ports. Okay, so I hope nag-gets ninyo. Say for example si switch naman yung port diri, so wala siya ikuan. So lahi man din nga router guys ato na include 2900. Okay, device still booting daw. Okay, so for example kani sa switch wala sa man akong router. Okay, so later on I will fix this one. So going back, so again you can assign these DHCP servers on a different ports, meaning kanang ports sa imong router ba, ports sa imong switch. So different na siya ng mga subnets. Okay, so I hope dagan mo na kuan catch up at mga topics. So disable Cisco IO server, so simple na kayo no, service DHCP. So kung gusto ka nga i-erase ka to imong mga configure nga DHCP server, so all you have to do is to issue a command no service DHCP, and then service DHCP enable na pod balik to clearing. So naman sila the DHCP version 4 series is enabled by default. So to disable the service, use no service DHCP global configuration mode command. So use the service DHCP global configuration mode command to re-enable the DHCP server v4 server process shown in the example. So enabling the service has no effect if the parameters are not configured. So note, clearing the DHCP bindings or stopping and restarting the DHCP service may result in duplicate IP addresses or being temporarily assigned on the network. Okay? So mura na imong i-kuan guys. Issue nga command. Okay, so okay, so kapit na. Okay. So in a complex hierarchical network, so enterprise servers are usually located centrally. So these servers may provide DHCP. So number one, you provide DNS, domain name system, TFTP, FTP services for the network. So network clients are not typically on the same subnet as those servers. So lahi gina siya. So kana of course security po na sa imong network. So in order to locate the servers and receive services, clients often use broadcast messages. So in the figure PC1, kani daw, in the figure PC1 is attempting to acquire IPv4 address from the
DHCP server using broadcast message. So na-broadcast siya. So looking for a DHCP server. Nakita siya. So sangit siya diri sa R1, router 1. So ningon siya, I cannot forward broadcast between networks. Okay? So in this scenario, R1 is not configured as DHCP v4. So dili siya maka-forward. So wala man siya na-configured as DHCP server. Okay? And does not forward the broadcast because the DHCP server is located on a different network. So PC1 cannot receive an IP address using DHCP. So R1 must be configured to relay DHCP before messages to the DHCP version 4 server. So ina na siya. So na diri. So it must be configured daw iyang kuan. Okay? So configure R1 with the IP helper address interface configuration command. So this will cause R1 to relay DHCP v4 address broadcast to the DHCP v4 server. So as shown in the example, the interface on R1 receiving the broadcast from the PC1 is configured to relay DHCP version 4 addresses. Okay? So ako na lang ikuan sa inyo to read this one kani. So I think wala naman yung configuration diri. So other broadcast services relayed. So of course from port 37 time port 53 DNS. So always gina siya guys kani mga fixed man nga mga ports nga gina-forward. So TCP and UDP ports. So for the time is kung mo iyang kuan guys. So DHCP version 4 is not only service that the router can be configured to relay. So by default, the IP helper address command forwards the following 8 UDP services. So belong na siya sa UDP guys. So support again, this is running on UDP services, not TCP. So if TCP browsing and streaming, that is port on port 443 and port 80 or 8080. So this one is on UDP services. So say for example, for the port 37, again, this is default guys, default na silang mga ports. So, port 37, so time, so muna iyang timanan ninyo, presente ka na. So, port 49, so kani, TACACS, so I don't know kung unsa ni siya. So, wala pa ko nagagamit ani. So, kung gagamit ani is time, port 37, and then, especially kani port 53, which is the DNS, or the domain name system. Port 67, DHCP both TP server, port 68, TCP both TP client, and then the TFTP server, port 69, and then 137, 138 for the net BIOS name service and datagram service. So, muna sila mga UDP services ng ports. Okay, so that is configure a DCP v4 client. So, of course, kung imo siyang static, so you can do so. There is a network, open network settings. Kung wala kay DHCP server, so you can assign statically IP address sa mong clients. Okay, so all you have to do, click ito. So click lang imong main nga what we call this, kanang bridge or if what's the Ethernet properties. So dire na ka sa Internet version 4 protocol. So this one automatically obtain siya. So if you're going to configure statically, so use the following lang. So input dire sa imong subnet, sa imong address, dire subnet mask, default gateway, and then your preferred DNS server. So again, you can use Google DNS, sa patong uban, OpenDNS, AdGuard. So there are many DNS servers that you can use for your network. Okay. So sa paming uban dire. Okay, so home router as DHCP v4 client. Of course, kaning mga kuha na to guys, kaning mga wireless routers, we can also use this one as DHCP server. We can configure it as DHCP server. So say for example, kaning here. So wala dito
Samira guys. Sorry. So ako na lang i-search TP-Link wireless router. Okay. Oh. Connect. Okay, so I'm going to connect to my personal hotspot. Okay, so say for example kani guys nga router or wireless router, TP-Link or any brand nga wireless router. So you can use this one to act as a DHCP server. So all you need to do is to configure kanang built-in nga DHCP server diya. So I think ang kanang mga home routers ninyo kana diya na siya mga built-in. So tanan man na I think mga inani mga router wireless routers is na siya built-in nga mga DHCP server or you can configure kanang built-in nga DHCP server. Okay? So kani there are scenarios where you might have access to DHCP server through your ISP. So pwede pod kanang modem nga gikan sa PLDT or sa Globe or sa Parasat. So naapod na siya built-in nga mga DHCP server nga pwede mo ma-configure. So in these instances, you can configure a Cisco IOS router as DHCP v4 client. So ako lang yung tip sa inyo guys, if say for example kanina sa atong network, balik ta diri sa topology, if na naka-configure nga DHCP server dana. So say for example, di ba nag-ingon man ko nga kaning router. Say for example kaning router mag-add ta diri sa atong topology or mag-add tag wireless router. Where's the wireless router here? So kani. So say for example mo na siya ang TP-Link nga router na to. TP-Link. So again guys, akong i-share na lang as experience sa inyo. So again, I've been into network so dugan ko sa kuan. So kung naka-configure na kaani sa DHCP service yung network. So again, kaning TP-Link router is we can also configure this one to act as your DHCP server. Sorry. Ano sa mani? Kaning TP-Link, di ba? So you can configure this one to act as a DHCP server. So since na naman tayo DHCP diri nga i-configure sa itong network, so dapat kato siya, sorry nag-crash akong kuan guys. So dapat kato siya ang imong TP-Link is i-disable na tayo yung DHCP. Okay? Kay nga naman guys, it will create or somewhat dili man siya maka-cause pod og kuan, maka-cause og conflict kay lahi man siya nga subnet, pero ang best practice gid na guys is to off or to turn off your DHCP service sa wireless router if na kay na configure nga DHCP server inside sa network. Pero kung wala pa, again, you can use kaning wireless router, you can use this one as your DHCP server or you can configure this one to act as your DHCP server. So I hope it's clear sa inyo guys ha. So let me repeat. Again, if nana kay na-configure nga DHCP server sa imong network, so going back sa itong topology ganina, nana kay na-configure and then mag-add ka og inani or i-connect ni mo na sa imong network ng kaning wireless nga router para maka-wifi ka sa imong cellphone or sa imong laptop. And then kaning network or sorry, kaning wireless router is na siya built-in nga DHCP server. So kung imo na siya i-configure automatically, ang iyang built-in nga DHCP service naka-enabled pa na siya. So all you have to do since na naman tayo na-configure nga DHCP server, so all you have to do is turn off kani iyang DHCP server nga feature sa inyong wireless router. Okay? So inana lang siya. So I hope na may nakakuha na to. Okay, so going back sa itong topic. So siguro I will let you read na lang siguro. Read this one sa kuan for better understanding na lang.
Ano diri. Okay. So sa payuban diri. So I guess kato lang sa siguro for this session. So we have ako na lang siguro ang kuan sa inyo ipabasa kani. So pwede ra mo diri guys sa atong new step. So na may mga lecture notes diri nga kuan naka-attach. So version 6 na sa dayon and then the Slack. So a Slack is ang feature sa version 6 whereas automatically kung version 6 atong ikuan configured sa atong network is nakakuan siya. Kani si Slack is automatic po siya i-assign niya mga addresses. Okay? So I think ako na lang siguro na ipakuan sa inyo activity. And then if HRP, so next na tong possible na-discuss na siya. And then LAN security concepts, switch security configuration, WLAN or the wireless LAN. So I think gamay-gamay naman itong topic guys. Okay, so I'll end this ko na lang siguro recording or presentation for now. So thank you guys.